Aniya na mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Martes. Pipila ka mga palaliton sa Carbon Public Market ni mahal. Presyo sa lechon baboy ana-ana sa tag 9,000 pesos. 12 anyos nga batan-on nalumos sa Butuanon River. Ug mga bata gipahalipayan sa usa ka simbahan sa Cebu City. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Libuan ka mga pasahero ang gipanglantawan nga mag-abot-abot sa Cebu South Bus Terminal ug sa North Bus Terminal aron mouli sa Pasko ug sa bag-ong tuig. Fam, unsa na ang sitwasyon diha karon sa terminal? Ses, tungkod kay half-day karong adlaw ang mga government offices ug sugod na ang holiday ugma, hinungdan nga gipanangdaman na ang pagdasok sa mga pasahero nga mag-abot-abot sa mga terminal dinhi sa Cebu South Bus ug lakip na usab sa Cebu North Bus Terminal. Aron kalikayan nga doon na pay maglinya og taas sa gawas nga bahin sa Cebu South Bus Terminal sugod karong adlaw. Dugang 800 kalingkuranan ang gibutang sud sa South Bus Terminal. Ug aron daghan ang masakyan, nagpadayon gihapon ang duha ka satellite terminal sa Kinasang-an Pardo ug sa Barangay Mambaling alang sa mga muuli ay sa southern towns. Dito sa north, naatag gihapoy satellite terminal sa Ceres Garage, dapit sa may SNR sa Mandawi Reclamation. Apan at the same time, napud kay gi-provide nga pick-up point diha sa bus stop sa may Barangay Umapad, din na sa United Nations Avenue ubos sa Marcelo Fernandez Bridge. Napanlantawan na nga moabot sa kapin sa 75,000 ka mga pasahero ang muagi sa Cebu South ug North Bus Terminals paingon sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Subay niini adunay mga bus company ang nikuha na og special permit aron sa paglabyog sa ilang biyahe nga wala sa ilang rota. Gipaniguro usab nila nga naa na sa saktong kondisyon ang mga bus aron masiguro nga luwas ang biyahe. O gani musugwak na gyud ang gidaghanon sa mga pasahero, mutanyag og libreng sakay ang Cebu Provincial Government. Natay mga pasahero nga atong pasakyon sa libreng sakay, labi na katong vulnerable sectors, meaning ang mga PWDs, mga senior citizens, mga mabdos, ug ang mga ginikanan nga dunay gagmayng bata. Ang morning nagbutang ta og daghan nga mga siya, nga mga bag-o gyud sila nga mga siya, no? Unya at the same time ato pong i-expand na pud tay lingkuranan ngadto sa Luyo. Unya ang importante lang yun nga hamugaway ang atong pasahero o dili sila pareha kaniadto nga magtinukmuray nagsakay basang uban mangatkat bas bintana aron lang makasiguro lingkod. Samtang sa mando ni Cebu Governor Pambari 4, libreng mga bottled water og 2026 calendar ang matag karon og unya ang itunol usab nila ni Quezon ug ubang mga kawani sa bus terminal ngadto sa mga pasahero nga anaa sud sa terminal. Ses gawas sa kapulisan sa probinsya sa Subo nga gipakatap sa sud nga bahin sa Cebu South Bus Terminal ug lakip na usab sa uban pa mga terminal dinhi sa probinsya sa Subo. Naa usab mga pulis sa kadalanan o kining highway nga gikan sa Cebu City nga nagbantay usab sa seguridad. Samtang ses sa pagkakaroon ato na makita sa likod nga bahin sa aktong nahimutangan karon nga hinay-hinay na nga ni-build up ang paghuot sa dagan sa trapiko. Hinungdan nga pahimangno sa otoridad sa mga biyahador o sa mga pasahero nga mas maayong travel light aron mas mabatayan ninyo ang inyong mga dalang gamit. Ses? Dagang salamat, Femari Dumabok. Nabatiyagan na ang pagsaka sa presyo sa isda, karni ug mga lamas sa merkado sa karbon niining nagkaduol na ang pagsugat sa Pasko. Sayranta kung tagpila na ang presyo sa mga palaliton sa report ni Alan Domingo. Wapay paglihok ang presyo sa baboy nga anaa sa 370 pesos ang kilo sa tiyan ug 320 ang kilo sa ubang parte. Apan ang baka medyo ni saka na, niabot na og 450 pesos ang unod nga kaniadto ana lang sa 430 pesos ang kilo apan magdepende gihapon sa parte. Ang baka mo ining increase kay ang among supplier ning aumento sad. Mahal-mahal sa judron sir. Samtang misaka og tag 50 pesos ang presyo sa karning manok nga niabot na karon og 210 pesos ang kilo gikan sa 160 pesos ang kilo. Samtang ang body parts o gitawag nila choice cuts sa manok sama sa pako, pitso ug drumstick miabot og 230 pesos ang kada kilo.
Suma sa mga negosyante nga mahal ng daan ang presyo sa ilang supplier, hinungdan nga mapugo sila sa pagpataas nini. Pinakamahal gyud. Dako kayog increase gyud. Kuan ang na-increase sa among puhunan mga 50. 50 pesos. Oh. Pag start gyud og December. Anaa sa 40 ngadto sa 60 pesos ang pagsaka sa presyo sa isda. Depende sa klase. Ang isdang ulmol, 320 pesos kada kilo gikan sa 250 pesos kaniadto. Ang bangus, 220 pesos ang kilo, steady ra ang presyo. Ang lipti, 220 pesos. Iros, 260 pesos ang kilo. Ang duhaw, 240 pesos ang kilo, apan kaniadto 180 pesos. Ang budburon, 240 gikan sa 180. Mahi-mahi, 260 pesos gikan sa 180 kaniadto. Ang mamsa, 320 pesos gikan sa 250 pesos kaniadto. Gipasabot sa fish vendor, misaka usab ang presyo sa ilahang supplier. Ugma, mamahalan na yung pasil mi mangumpra. Anak na siya dong Masbate, Palawan, Sambuanga, Negros, Samtang, dili makumpleto ang pagluto sa putahe kung walay lamas. Pero karon, dili pod basta-basta ang presyo sa uban. Sama na lang sa kamatis nga niabot og tag 130 pesos ang kilo. Wala kuno'y supply sa Dakbayan Sugbo busa gikan pas Cagayan de Oro ang ilang tinda nga kamatis. Murag mga tulok adlaw gikan karon. Ngano man? Ambot tingali tungod kay Pasko. Nihit ang supply? Oh, nihit barato ra sa una. Ay tag 60, 50. Sa mahilig og sili diha, mahalangan gyud ang inyong bulsa sa kamahal. Karon nga ana sa 600 pesos ang presyo sa siling kurikot o Bisaya nga sili. Adunay hybrid nga sili nga tag 560 pesos ang kilo. Samtang ang siling espada tag 360 pesos ang kilo. Nihit matod pa ang sili karon maong mahal ang presyo. Samtang alang sa mga namalit, mag-budget na lang kuno sila sa ilang pamaliton, ilabi na karong Noche Buena. Gustuhon man nila nga 500 pesos ang ilang budget pero dili kuno madala kay ang kinagamyan nilang budget karon dili mo abos sa usa ka libo ka pesos. 500 dili yun may Dili sir. Walo man may mga ono man akong anak sir. dili yun may ang 500. Kan pilay budget nimo ng Chiboy na. 1K. Ang 500 dili ba may go? May gura masan. Igo-igoon. Oo. Kauban si Clover Lumayag o Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Ni menos ang palit sa lechon baboy sa Dakbayan sa Talisay. Usa sa gitan-aw hinungdan ang Bagyong Tino. Samtang pinakabaratong lechon, mapalit na karon sa 9,000 pesos. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Ang Talisay City ang nailang nga lechon capital of Cebu, home of the lechoneros. Hinungdan nga sila gyud ang usa sa mga base ning panahon sa holiday season. Apan gibutyag sa usa sa mga manglechonay sa Dakbayan sa Talisay nga minus gyud ang palit karon kun itandi sa mga nanglabing tuig. Usa sa gitan-aw ang pagmahal sa presyo sa lechon baboy. Ang tag 7,000 pesos nga pinakabarato kaniadto karon mapalit na sa tag 9,000 pesos. Mahal na daan ang napalit nilang baboy. Samtang naglimit na usab ang mga manglechonay sa Barangay Biasong sa dawatong order. Human maigo sa Bagyong Tino nito November 4, nagubang usas ilang makina nga gamit sa paglechon. Niadtong katapusan pa lang sa Nobyembre sila hinay-hinay nga mibalik sa pagdawat og order. Karong Paskuha, mahal jud ang mga live pig. Unya, ang pinaka-less na mo is 9,000 na lang jud siya ma'am kay ngano. Naay 8,000 pero lihit kaayo palitunon dito sa Negros. Tungod ni napiktuhan jud tatanan sa Bagyong Tino. Kay sa pareha sa amua diri na piktuhan mi ang amuan diri gibaha biya jud mi. So nabanlas jud mi unya baguhay ra sad mi naka-recover. Kung sa nangaging mga buwan na naa sa 850 pesos ang per kilo sa lechon baboy, karon misaka na kini ngadto sa 900 pesos ngadto sa 1,000 pesos matag kilo. Mas lami matod pa dunay lechon baboy sa lamesa sa pagsugat sa Pasko. Apan giangkon sa usa ka manglutuay og lechon nga mas importante nga himsog ang matag miyembro sa pamilya nga nagsaulog sa Pasko o pagsugat sa bagong tuig. Okay raman ko wala siguro.
Ang importante lang mayong lawas sa atong tibok pamilya. Mas nindo sa jud noon nailitsyon sa Pasko labi na sa bagong tuig. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Gipaubos na sa red alert status ang Bureau of Fire Protection subay sa gikatakdang pagsaulog sa Pasko ug sa pagsugat usab sa bagong tuig. Ini ang report ni Alan Domingo. Zero casualty sa firecracker-related incident ang target sa Bureau of Fire Protection, Regional Office 7. Kini ang gihimugatan ni Fire Chief Superintendent Fred Trahiras Jr., Regional Director sa BFP Central Visayas, ato sa ika-52 nga kasumaran sa Cebu City Fire Office. Gimando niya ang hugot nga monitoring sa madapit nga adunay gipamaligya nga mga paboto sama sa South Road Properties kun SRP nga mao'y firecracker zone sa dakbayan sa Sugbo. Gani adunay fire truck nga gideploy sa dapit aron makaresponde kun gikinahanglan. Subay sa pagsaulog sa Pasko, gipaubos na sa red alert ang BFP diin nakastambay ang mga fire personnel aron dali nga makaresponde. Samtang gitinguha sa BFP nga mapalapdan pa ang ilang serbisyo din plano nilang magbutang og satellite office sa Bohol. Of course, 2026, the year of the horse. Oh, it's gonna be a brighter year, hoping for it. Gilausab sa Pangulo sa BFP Region 7 ang mga natampo sa mga sakop, ilabi na sa panahon sa mga katalagman. Our theme for this year is acknowledging sacrifices, embracing heroism. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Dose anyos nga batan-on na lumos sa Butuanon River. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Dinhining maong parte sa Butuanon River, habig sa barangay Tingob, Mandaue City, nakitaan kagahapon ang patayng lawas sa batan-on. Ang 12 anyos uban ang iyang mahigala, kikatahong naligo sa suba ni atong Domingo sa hapon. Apan wa na ikita sa mga kaubanan. Nawala lang siya galit. Nawala siya while naglangoy-langoy. So ang iyang mga tulo pa ka amigo, nihawas na sila gikan sa kana siya nga river no. Unya niuli sa ilahang balay. Murag ang mga around 2 p.m. na ang ginikanan, ang mama ni ining biktima, nagsukit-sukit sa mga bata kung asa na. Gireport dayon kini sa mga otoridad nga milusan og search and rescue operation. Naabtan sila kadlawon kagahapon ug didto nakitaan ang lawas sa bata dapit ra sa ilang gikaliguan. Sa maong bahin sa Butuanon, adunay matugkad ug dunay lawom nga parte. Ang ilahang pagtuog yun kini mga bata nga na nalumos yun ni ang kining victim. Oo. O pero wala nila nakita nga nagkapakapa nakuan pa. O kay the last time nga nila nakita na aragyud ana nga sapa. Wala ni hawas. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa sa bantayan sa Talisay City Police nga dagsaan sa mga tao karong holiday season mao ang baybayon. Lakip na dinhi ang coastal area sa Barangay Poblasyon sa Talisay City. Kini human hapit malumos ang 64 anyos nga lalaki nga naligo sa dagat. Ang biktima nga si alias Vicente, taga Dakbayan sa Naga, nagpakuyog siyang higala nga senior citizen usab nga taga Cebu City nga maligo sa dagat. Apan ang iyang higala wala maligo ug mas gipili nga mukaon sa Lechon Park. Ang biktima daling gitabang hangtod nga miabot ang Talisay Rescue Emergency Action Team Country. Gidala siya sa Tambalanan, diin siya padayong giatiman. Dali na. Kasi na-share ko, kuyog na, musulti siya na ko. Muna, natumba siya. Diha gapon. May gali, ikaw, anong itumbahan? May gali, dili, simento, bas. Ato lang siguro pahimang no, nga
katong mga ligod diha sa kanunay mag-amping ta, magbabinantayon, ilabi na og natay ka ng kondisyon sa panglawas. Kontraktor nga si Sara Diskaya ug mga DPWH officials sa Davao Occidental gipaubos pa sa isolation facility sa Lapu-Lapu City Jail. Samtang ang presidente sa St. Timothy Construction Corporation nga lakip usab sa gipasakaan sa maong kaso, gitanggong na usab karon sa maong bilangguan. Si Luan Miruntina sa report. Nabalhog sa Lapu-Lapu City Jail niadtong Sabado sa kadlawon ang kontraktor nga si Sara Diskaya ug ang 8 ka mga DPWH officials nga mga akusado sa 96.5 million pesos ghost flood control project sa Davao Occidental. Pagka-Lunes sa hapon, giuli na usab sa Pasig Police ang warrant of arrest batok sa presidente sa St. Timothy Construction nga si Maria Roma Angeline Remando sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City ug gipresentar kini sa huwes. Sama sa ubang mga akusado, gipaubos usab siya sa medical exam sa wala pa gibalhog sa prisuhan. Si Diskaya, Remando ug duha ka mga babaeng mga opisyal sa DPWH Davao Occidental gitanggong sa Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory. Samtang ang unom ka mga DPWH officials nga mga lalaki gibutang sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory. Since bago pa po silang kinumit, they are still under mandatory quarantine for 5 to 2 weeks, and then we'll wait for the recommendation of our regional physician as to whether ano na po yung magiging next step namin. But rest assured po that the BJMP is doing its best, and we know that this facility can secure our high-profile PDL. Kung ano po yung policy ng female dorm, ganun din ang policy ng male dorm. So pag-aralan po namin kung saan namin po sila ihalo, yun po ma'am. Kaganiha, gibisita ni PRO7 Regional Director Redrico Maranan ang Lapu-Lapu City Jail subay sa mando sa DILG Secretary nga susihon ang sitwasyon sa naasong mga akusado. Apan wa tuguti ang mga sakop sa media nga makasulod ug makauban sa inspeksyon. Nagkandak tayo ng ocular inspection together with the officers of BJNP at nakita natin na nandun talaga sila sa regular jails, no? Sa talagang totoong kulungan. Kaya lang, sila doon, naka-isolate pa for 5 to 2 weeks to check yung kanilang health conditions. Ug kay gikonsiderar nga high-profile case ang maong kaso, gihigpitan ang seguridad sa sulod ug sa gawas sa Lapu-Lapu City Jail Male and Female Dormitory. Gawa sa mga BJMP personnel, dugang puwersa sa Lapu-Lapu City Police Office usab ang gideploy sa palibot. We augmented, 2 teams of SWAT and 2 teams also of police visibility, and also we have also covered security. Samtang sa January 5, tukion sa RTC Branch 27 ang motion sa mga akusado nga ibalhin sila og detention facility nga ubos sa NBI. Ug pagka Enero 13 na ang gikatakdang arraignment sa mga akusado. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Sa mga kapuso nato nga nagatang sa good news, aniya na ang inyong gipaabot. Mipalit ba kamo og Rexona Deo ug nagpadala og entries para sa Kapuso Kasiyahan Panalo? Karon mahibaw-an na kung naapil mo sa ikaduhang batch sa mga midaog sa tag 1,000 pesos ug 5,000 pesos cash. Congratulations sa ikaduhang batch sa mga nakadaog. Sa mga wala pa maapil sa listahan karong simanaha, aduna pay mga musunod nga mga draw. Samtang magpaabot, bisitaha ug i-follow ang official Facebook page si GMA Promos. At ang iyang sunod nga mga announcements sa dugang winners sa Kapuso Kasiyahan Panalo nga hatod sa Rexona Deo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gitigbas ang usa ka delivery rider sa usa ka babay
nga gituhuang adunay diferensya sa pangisip. Nahitabo kini sa Burgos Street, Barangay Poblasyon, Talisay City. Ang sospek na ilhan nga si alias Madeline, 36 anyos. Samtang ang biktima nga si alias Michael Ulitaw, taga Barangay Muhon sa maong syudad. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasuta nga ang sospek naglakaw sa karsada. Pag-abot sa dapit nga adunay namaligya og butong, kalit niya gibunlot ang sundang sa namaligya. Dayon gitigbas ang biktima nga miagi lang sa dapit. Naigo siyang tuo nga bungton ang biktima. Dali kini nga gitabang ug gidala sa tambalanan. Ang sospek nasikop ra usab dayon og pasakaan ug kasong frustrated homicide. Kung bukton, nara siya sa ospital karon, luwas na hinuon. Sa posibleng under illegal something ba yan? Di ta kasulti sa pagkakaroon pa, no? Pero sa atuang tanaw, wala sa hustong pangisip ang maong suspitsado sa pagkaroon. Bisan pa man sa pagdala diri sa estasyon, dili kayo tarong ang pagtubag diha sa pag-imbestiga sa atong investigador. Good news sa atong mga kapuso dinhi sa Cebu kay aniya na ang bagong promo sa GMA din pwede mong makadaog hangtod sa 10,000 pesos. Kini ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA, ang kasiyahan panalo. Makita sa screen kung unsaon ang pag-apil sa maong promo. Mamahimong magpadala sa inyong entries alang sa tsansa nga makadaog og mga papremyo. Nagsugod ang pagpadala og entries ni adto pang November 15 ug nga mulungtad hangtod December 26. Ihulog ang inyong entries sa GMA regional stations o kaha sa piling supermarkets o grocery stores sa Cebu. Bisitaha lang ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa Dropbox locations o uban pang announcements. Mga kapuso, pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Ani ay okay kayo nga balita nga makapupuno sa kasing-kasing sa mga bata aron niining talagsaong higayon niining panahon sa paghinatagay matagamtaman sa mga bata ang tumang kalipay bisan sa usa ka adlaw. Kunon sa kini ani ang detalye. Sa amot nga tag 500 pesos napuno ang kalipay ug ang kasing-kasing sa usa ka bata. Sa Pasko sa Kabataan sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus dinhi sa Lahog Dakbayan sa Subo, giawhag ang parokyano nga adunay katakos sa pagtampo sa 500 aron nga mo-sponsor sa usa ka bata nga nagpuyo sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Subo. Ang mga dapit nga sakop sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Jesus sa Lahog. Musumada sa 140 ka mga bata ang nahatagan og kalipay niini ikaduhang tuig sa Pasko sa Kabataan. Sa 500 pesos, ang matag bata makatan-aw na og sini. Hatagan og higayon nga makaduha og mga video game nga dili nila masinati sa naandang mga adlaw, maka-snacks ug makapaniudto sulod sa mall. Ug labaw sa tanan, masaksihan ang salida sa sinihan nga kinaham kaayong tan-awon ngadto sa kabataan. Gawas niini, aduna pay mga pa-games. Adunay bubble show, ug sa pagtapo sa usa ka adlaw nakadawat og food packs nga ilang madala sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay aron nga igasa usab sa ilang mga igsuon nga wala makahimo sa pagtambong sa Pasko sa Kabataan. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Duha ka adlaw sa dili pa ang Pasko, subling giinspeksyon sa kapulisan ang mga stall sa pabuto sa Sitio Takan, Babag, Lapu-Lapu City. Sila si Police Regional Office 7 Director Police General Rodrigo Maranan ug Regional Civil Security Unit 7 nga si Police Colonel Elmer Cinco ang nangulo sa inspeksyon. Tagsa-tagsa nilang gisusi ang mga matang sa mga pabuto nga gitinda. Lakip na ang ilang mga permit. Matud sa Regional Director, wa sila'y nakitang mga gidili nga mga pabuto nga gitinda ug hitsa sa mga permit ang mga naninda. Apan aduna sila'y nasita nga usa ka vendor kay daw nagtaud kini og stick ngadto sa gibaligyang kwitis. Samtang subling pahinumdum sa mga kapulisan nga gidili ang pagbaligya og mga firecrackers ug pyrotechnics online. Dapat ay doon siya sa malayo, 50 meters, more than 50 meters away doon sa tinatawag natin selling area sapagkat ang katawan ng tao ay merong tinatawag na static electricity na pag humawak tayo ng mga explosive, mga pulbura ay kusang sumisindi dahil doon sa static electricity na napoproduce ng katawan ng tao.
Although hindi naman siya pinagbawal per se, but yung pagbenta po natin sa online ay bawal po. We have designated areas na kung saan lang po tayo pwedeng bumili at mag-display ng firecracker. Bali, naglalagay tayo ng BPSO as part of security. And then, every night, foot patrol naman tayo dito para makita natin ba yung safety nila. 24 hours ang pag-monitor namin and pag-inspection din na arapon midre, and also to secure the area and also to manage the flow of traffic dito. 133 ka mga pamilya nga nawalan og panimay tungod sa flash flood dala sa Bagyong Tino sa Talisay City nanimuyo na karon sa Tent City. Nakadawat usab sila og pinaskuhan gikan sa mga pribadong grupo human ilang makita ang sitwasyon sa mga biktima pinaagi sa Balitang Bisdak. Ani ang report ni Fem Marido Mabo. Bisan sa kainit sa panahon, mga tamis nga pahiyom ang makita sa panagway nining mga inahan nga maisagad ni linya aron sa pagdawat sa tag 5 ka kilong bugas. Gitunol kinigikan sa pribadong grupo nga gipanguluhan ni Minglanilla Councilor J.R. de la Calzada. Gikan ang salapi sa usa ka Pinay nga atoa nagpuyo na sa gawas sa nasod nga mo'y ilang gigamit pagpalit og mga bugas. Natandog kini human makita ang balita sa Balitang Bisdak kalabot sa sitwasyon sa mga biktima sa bagyo nga kasamtangang mipahiluna sa Tent City. Ako sa natong pasalamat nga natagaan tag tsansa no nga makatabang ani gikan sa ako sang iyaan nga mao gi hinungdan nga nagpahatag aning mga grasa sa mga biktima. Daghang gig pasalamat ko sa GMA no tungod sa imuhang post. Kita lang ko niya right after ni message ma'am no tungod sa imuhang post dito ko nakakita and then right away ni message ko nimo nga karon pa ko nakaibaw nga mao dinhi na di Tent City diri sa tong City of Talisay. Adunay 125 ka mga tents nga napatindog dinhi sa Puro Kawayan, Barangay San Roque. Apan adunay usa ka tent nga tag 2 ka pamilyahan ang nag-share basta di lang mula pa sa 6 ka individual ang anaa. Anaa man usab linya sa kuryente alang sa ilang minifan apan problema gyud gihapon nila kung init kaayo ang panahon ug kun mag-ulan-ulan. Problema lang nato kung mag-ulan. Lapok. Lapok. Wag-init, puti pong inita. Okay. Kinalan po dyan tanamo kanang bitang mga plywood kay mo na mo kuan. Kanang igdaanan mo katri. Trapal, nindot yung na trapal ma'am kay kuan jud kay additional na nila nga kuan dira sa kilid sa babaw. Dili ra ba taon mo baha man kapag nag-ulan? Ni kuan ang tubig pero ni hubas raman sa dayon. Bisan pa man mapasalamaton sila sa mga tabang nga ilang nadawat. Merry Christmas mga kapuso! Maraming salamat! Yay! Uban ni Cleofer Lumayag, Femary Dumabok. Balitang Bisdak. Masay natin gihapon sa ubang bahin sa nasod ang mapanganuron nga kalangitan ug pag-uwan-uwan. Padayon nakaapekto ang northeast monsoon o amihan sa Luzon. Samtang easterlies o init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko maoy nakaapekto karon sa Bicol region, sa Visayas ug Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, makasinati og patak-patak nga pag-uwan ang Central ug Eastern Visayas. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 2 days to go na lang ug Pasko na. Maayong hapon mga kapuso.